Alors, Mansour Bachtarzi, ancien délégué, reconverti, artisan boulanger. Voilà, donc, كما يقولوا دورتها خبز نطيبوا بالخبز دوكا. صارت لو جور وين لو لابوغاتوار اللي كنت نخدم فيه ديسيداو يكيتيو البلاد. دونك كي راحوا قالوا لنا الو منصف ولي البيرو امر مهم جدا. خلاص on va arrêter le laboratoire. Donc on va sortir de l'Algérie. تهرد دبر راسك دير واش حبيت. انا j'ai eu un ras-le-bol, aucune considération. قلت dans ce cas-là je vais pas rester comme ça. Par contre كي لقيت روحي وحدي في الدار ما كان لا خدمه والو لا والو, j'ai commencé à chercher une occupation. دونك نديفيلي في فيسبوك لي فيديو وطحت في واحد لا فيديو تاع ان بيزون ارتيزان بولونجي في فرنسا اللي كان هو ثاني انجينيور. enfin il avait une vie de citadin, كان عايش في la ville et tout. Donc c'était un ingénieur où il a tout laissé tomber pour faire du pain. Mais bon, اسمه نيكولا سوبيو, تقدروا تصيبوا لا فيديو تاعو. Et là, l'avantage تاع le gars هذايا, c'est comme il a tout laissé tomber, ça m'a charmé. قلت السيد مريض هذا شغل خلى كلش. دونك هذاك لو gars comment il parlait du pain, كيفاش كان يخدموا, كي كان عنده ان فور ادال شوفي افيك دو بوا, لو بوا هذاك هو يقطعوه شغل. سي فريمون روبنسون كروزو تاع الخبز. فوالا دونك سي سكي ما شارمي. جو مسوي دي دوك غير كملت لا فيديو قلت اليوم نخرج خبزه. بون ما خرجتش خبزه مي الفاري خرج عفسه. فوالا خرجت بروشي. C'était pas une baguette, c'était une boule. Enfin, si on peut appeler ça une boule. C'était genre bloca هكذايا qui m'a vraiment servi absolument à rien. هذيك حجره. Après, quand j'ai commencé à faire du bon pain, je me suis dit tiens, pourquoi pas me lancer dans le khobz. Mais balak si je l'avais raté balak si j'avais pas le courage de le réussir, بالك ما غاديش ندير هذا الخبز. باسكو ان فيت ما عرفتش لا تكنيك, ما على بالي بلي فارينه الماء اي تو, مي شحال الماء شحال الفارينه. دونك خلطت كلش انايا, حطيتها في الكوشه واحد 4 سوايع وهي طيب, باسكو ما حبيتش ما فولي با بروند لا كولور هذه على بيضه. دونك خرجت ان بلوك روشي. دونك لو بروميير بان تاعي روشي. Réveil 3h du matin, نحبط l'atelier. L'atelier, je m'occupe du levain parce qu'il faut le nourrir. Donc je le nourris mon levain parce qu'il va mettre au minimum 4 heures باش يعاود يكون apte à faire de la pâte avec. Et après ça, je commence à façonner mes baguettes, je prépare les noix, les raisins pour les pains spéciaux. Et j'enfourne. Donc voilà, et je termine vers les... ça dépend le khidma, ça dépend les commandes, mais en général c'est vers les 15 heures. Bon, déjà في الجزائر ما كانش فورماسيون اوفيسيال تاع الخبز. كاين اون فورماسيون دو بولونجي, سي دي فورماسيون صافي بالك ما يعطيولكش ديبلوم, يعطيولك اون اتيستاسيون كوم كوا دوزت 3 ايام تاع فورماسيون. مي ما يعلمولكش لي فغي تكنيك, يعلمولك لو بان كي سفي نورمال, لو بان دو كونسوماسيون كوتيديان. دونك انا حبيت ندير هذا الخبز هذا سي دو بان او لوفان. لو لوفان سي الخميره طبيعيه. الخميره طبيعيه سي ان ميلونج دو اي دو فارين, تخليه يخمر pendant un certain temps. Donc il y a aucun élément chimique qui va influer في la poussée تاع لو بان هذايا. Bon, donc je vais retourner le pain parce que comme c'est pas un four à dalle, la cuisson elle n'est pas homogène في les côtés تاع الخبز. Donc لازم ندورو باش يطيب de tous les côtés en fait. Là, c'est le pain de campagne. Le pain de campagne, c'est un mélange de farine de seigle et un peu de farine complète et un peu de farine dite traditionnelle, blanche. Est-ce que le pain industriel ou là artisanal, c'est l'intérieur du pain. Quand tu as le khobz تاعك, il faut qu'il y ait des alvéoles, des trous. شغل تقابي هكذايا. هذوك les trous هذوك, c'est la marque d'une bonne fermentation.
Parce que c'est une longue fermentation. Le pain, la pâte, avant d'être enfournée, elle a fermenté pendant minimum 12 heures. Donc 12 ساعة هو يفرمونتي 12 ساعة هو يخمر. Donc c'est la longue fermentation à une certaine température. C'est pas une température ambiante. Bon, quand il y a une khobz indar avec la température ambiante, c'est autre chose. Mais la longue fermentation, c'est ce qui va donner un aspect différent que le pain industriel. Non, le secret d'un bon pain, c'est le temps. C'est vraiment le waqt. Il faut vraiment prendre son temps. C'est respecter les températures. Donc, plus on va attendre, pas trop, il y a un temps d'attente qui est calculé, plus on va attendre, mieux c'est. Donc, c'est ça le secret, c'est l'attente et la patience. En fait, l'avantage d'un pain artisanal, c'est que هكذا يبان لكم صغير بصح الخبز هذا حيقنعكم en fait. هذايا c'est l'équivalent تاع 5 باغيت تاع الفراك. Bon, je dénigre pas la baguette تاع الفراك, ça reste du pain, نعمة ربي. Mais بالك هذه vous allez la payer un peu plus cher, mais elle va être beaucoup plus تقنعكم facilement quoi. ما تسحقوش, je vous garantis que تاكلوا خبزة كيما هذه شغل vous êtes rassasiés تشبعوا. نعطيك هذه ça fait 200 dinars. صحيت.